Toro tonyo ahoito ahoino tonyo deke mi fona mro ekbea mi vado dunya be wona mi le www.radio.jena.tg di ekbea nyake kamio to hede kwa mi be mi pompo so kametete ba pako ro le hame afobolu to ko na be footballer eyemi le jale ekbea Kuledi ami la no po gapopo yo mi o le po bolo le mi abe moji jijin pe nu moji vo mi la be nu ko le po kani ye mi nya o va le yo de gbebe chan yo le Cameroun o le po ele o le po hohoa zia dengo yo le po va Togo ya ebe tutugban be yi be le ya ni mi aso pompo kurenti mi anya nkele joku chan kani ye mi abe mi nya mi yo nyen to tutugban be Sandra Anthony le ape a hanyedi tutugban mi pompo kudo directrice Jena ape no Jena Edwige Digbodi ape do wezon lo ape no yo lo Sandra mi do gbe na mi to jinyo to keke deke mi foro mi fonyo de mi agbare ça va cham fonyo de mi adakwe ya tro mi nusupo ele te kame vodo nya we kame tete be nya e latif yoruma wezon va dunya me nyamuzon lo e mo so ah bon wo kumo kakalo ok nemia so yedi mia to di zereka Chan Cameroun 2020 amedobe 2021 va 2023 le nonwa di mia pompo Chan anke benyo apeto latif yoruma akpe mia globe Chan oyone be le yovobe gbe be le Chan la globe amedo wa ojayo ko gbe la Chan wa mia globe bo npo de fo me ne ojayo nyon de ya globe le Chan globe le championnat d'Afrique des nations ne mi ja de no agomenia alors que dès les miniers Kongola Jimmy oyona ya be CAN be la Coupe d'Afrique des nations o globe la CAN wa ya Chan mi le yue Chan nkenti o le ya be Chano ya ko be joueur wa ke pona ball o mundo chance to le wa be dumo ya fi bu le pour ball on po le pour ball to afideo Togo be anyigbandi po le po no le oyona be championnat ya ko be Chana joueur o ke le wa be kwato le pour ball le wa be championnat me ya wa we la tempo Chan voici be oni Togo vi Djidji au pona ball voit au do chance to vale pour ball c'est Burkina allo o yovo be dume au matin pour Chan ya ameko le pour ball c'est entendre c'est be semasi c'est be Asco allo même le akpa vego en glombe deuxième division Neo Chan sodo sélection que mi on a be sélection locale mais ya wawe ko la tempo Chan ya kemi le glamu Togo po no yi dubu mechan ameko pona ball wa be championnat mea wawe ko la tempo Chan ya nyake matin solo apawaji wa enyo ne mia yeji mia troro apeno eso ami po be Togo kudo Morocco to o dren vun le wa nono me de ke o da 1-0 deke mi late pomposo deke be bola antina mido mi pa bena nyanto mi le gomedi jabe Togo be zereka po Togo le ya mi agro be kamalo be Chan be hohoya na be Togo chonya be poleke no inale leke be kametete be nyaome soa sibele ke mi bula mi Togo kudo Morocco to va Morocco to du Togo to di no deka voit mi aglobe penalty mais o ba no tenale pa mi antonia be joueur ha okpo bompo leke be kametete be wona po chuchugban to po le yi wa David ke wo leke be penalty a ami antole bola nto pudu va pa so ngbodo mo pa etua nto ya no gbele enwa gardien be dodo me be eflibe te pa ola kupen ape yo kupen na be na no tenale wa de kako kua na Morocco na bo so do agena mi o dumiaji leke be bola me no po ya Togo vio wa ezanzere ka be na odo Djidji be na yo la po bola adu jilo
voa sokudo coronavirus be wono ko va ka me championnat va tote wacha wa be sélection locale be do on to indicable parce que on te va pour et match amico sugbon on mo préparatif sugbon akodo et no me tututua nya to vale no on vale tikono on batte e go mena ball antola du va lo bioro ko nke o lo potutu le to amema e go me tepe kele nya te du moroko di mais la te blon vide chawe vont chan no me no vide vont chan no me vide e go mena au bout wabe le que gouvernement ma Morocco to sugbon et comme Morocco to we que du le Québec compétition a dit les 2018 mais que année 2018 mais et nabe ko wawe so et mia trophée à Salvador et gomme ko pene ni o so be na tenant du titre mi mate kwankwa me le ko va le bobo la me tepekele va mia to e que le wantia et un se que le wasia que enoa tete que le wasia e yo de yo de fiova ojo duwa diva e gba poto o bola me viva mi akwa be ne bola me vo leke be ya no do na mi be ava ko vioma enyo e mi atrora apeto latif yurma de mi akpo be bola be toto dia nyang po be to go vio o ke lo tu karavide le eto ame kengbo we nkete na on te dudio de ke miami la te gblero wa nya le ke miami po bola nya nyim po ni no parce que ne ya nyim ya to nya te pia sibele ke mi aba pe no gblon ya ke auto bol ya mi ato au vent subon sibele ke be gblon ya sibe au vent Morocco subon o mutin le peu parce que auto compétition dia so Edouard samedi milam gbe alo milam gbe to le jour où on a compétition dia mi po bol de ka mi po bol kamalo be bol mi po bol wa mi po be mi same o avuvire o do amedo ji amedo onua voix togoa o to jami be o e ya e mi ba ja kwa mi nyabe tutugman mi le va voix que oyi le ko blona be mi-temps o va e bonji vide nous si trova ken boye mi ato o va holon vide va to bol popo bol mais elle c'est peut-être entraîneur à coup peut-être fédération à l'eau o va pompo non vide ben quel joma mi va faire ya pour bol allo ne mi je mi pour bol mi apoter agba mi atrojo donc o pompo non vide ken bo va do o va fond vide do noir mi ya ko bi mi achani va o se be mi zin wa di vide mi acha ne nyao nyawa nyang bobe mi acha mi akete po no tenale de ka de match wa mi no tenale chanke yo so do agena mi awa ne amede le coupe bola ele coupe ame amakuyo ne mi po le ke bola amede la ten bobe ya mpo ono voa mi pa mi va podi avitra mu kuyo bon mi ma glon be de mi la glon le funu bo fimia o fi togo video mi glon be am ya mu ku penyon de o wa ni mi gba e don media mi o fimia ya gba e fimia ya gba video wa le ke mi abio mi aro ko bi nke na ye mi ya be ball ji am ya mu fonyon de puis o to dia am de pe mpo le glon be arbitre ya wole ke va do mi ya dia donc bien cha mi atro ko mi agbo ne mi le afiri de mi agbo na mi atasi oku mi to gbe wo bere mi le ya afiri mi le igbeji sinon mi le se ndo gomo nde pepe a ne nde ma jo a mi ajipo inu afi ke ye defo video no ke mi po bola mi va ko be wo trogbo gandre me wa Uganda kudo Rwanda ko le groupe C me a wa chan over dogo ku anono de ke mi ava directrice de que mi tele bola do le funu mi abrobe na togo be groupe ame Uganda ku Rwanda le enu ke mi antomi ke le gbon ho ke o tirage au sort a ko chan o chan le ke enwa le ke groupe ola no doa Uganda ku Rwanda Afrique de l'Est be football a ozana kwasase museno ne se be no bagarre oni na kwa physique non emi jagwa ho otonyi voilà aha tontontonyi e go mena no po bola bol ke mi po kudo Morocco tawa le bioro konye se mi abe avec viola sogbe à récupérer
a du nyore a tro Agbobo do ku eme. a don afo no nyore e wa be nde ko la tro gbovo wa ro ko me ken gbala po e du vion ko poto parce que bola me amere pom to gena no vi olo va amo jade e ko la nyabe o po bol o le kametete na nyinya o kametete na nyinya o le po bola o nyanyere be bolo le po e ko me munyi be no yi kanta lo le bo nka me o lo possible ke mi atami le po bo to go chan va pushan tu alo mi ja va doué parce que nke mi po le moro ko be nko a ni nu tonto be ni donc a me probe e du vion nyanto mi nyabe ne be ja kenyi parce que derby be ni si bele ko gbona ne togo ja po bol ku benea leke nous non attention na nanya e kenyi Rwanda ku Uganda parce que le tepere kai o le na Africa be be tepere ko le Afrique de l'Est o le donc ele sibe ne togo kudo Benin alo togo ku Ghana ja po bola leke benona e sena wa e nyina wato na be mi kpo be na ko po a amere pe mdo agina no vio o mani ne so 00 va fifia nkele nkwa ibe leke abalo do sela onu do la dranuodo ne be ate panko du veon nke togo gbana java panko enyo apeto latif ewa le vevere na ma fiki enwa edvi so enwa ma globe enwa le vevere e so a Rwanda ku Uganda nyanye muten kwa bolu so ke mi pa Togo to pa mi podu ikege mi yabe ugbale okele wonde le fu ni muten kwa bolu vo mi same gbulambe bolu wa enwa nous c'est no bolu wa mi wa no Togo ku Morocco to a bon Morocco chamuni nous c'est wa wa ozana susu bon mi ato wa la kwa be mi ndo nous c'est Morocco to anyicha po jenale to be chane ke umpo bol gane le kio enti emigle blombe ni mi ato mi ke trokpo mi agbo vidéo peut-être que bol wa mi a kete onde enti le blombe kengo mi apo bol vegan bon mi agbobe mi do moins 4 jours de mi aso drano wala doka kunu na mi voix wala ten doka kunu ni peut-être coach mu trokpo nu boa moi parce que soit bon de mi aglobe abalo de sem tek po de vieux bon nuere nti o mle bola po a mi le gblin Togo a mini 7 millions d'habitants ne obe amisa mene au choix peut-être que mi a do 7 millions de choix ame ala globe ko jone ko bol kengbo ame avec ko fini tonji ame ala globe leke voir ne o po joueur ke bi so po bol ame mi a no vieux mi jesi ade ko de na fois et surprendre mi va surprise on va dormir à Dieu on quand mi les blons souvent on a abalo de se ja pour bola et son joueur de so tona ball dit et soit et do ali nu ame ko do la itutu gbamu wa wewo munyi wa we be vazan le ko ni mi so me ko le ngodo me ya par exemple la défense ame do no na eka oji mi ona o be latéraux ni mi so me ke le dusidia et surprendre mi avec mi que le note quoi munye be so be dare fun e o so avec le eniondia avec amebouye munye be ono mi blobe peut-être que ndeye abalo jibela de sofion mi famille mponde les mo donc à côté on mi le pobe ni trop bon no gbo amelo champo ball et nous va ci konao va muten doliwo et dasi wo ono ball me kaka ball va pa mimi se nu agome o eyele enu agbo obe ameke le palo gbo agogo palo aye se na honhon ya mi amimi le nu agbo voix ke mimi ponu ke do mi ajia mi agbon epo ne mi ke dujia mi agbon yan de o mi aposi pe wa ke nu amu do mi ajia mi agbon ye ke mi egbon mu le obligé be la so mi aton voix mi agbon yan sugbon e la te va so nu de ka lemi mi a chami abe doye mi le glona mi a fofo abalo do sebe ni trop joueur o be nu gbo ameko ale ke be gbe one do ho baba trova la tentro recondiro va ni trop d'automne mena obe bol ko po noa ele ko e wa mi agbon be mu de be jesi ofion e ko po ba ijora gbe so ba ya allo ni trop dol nu parce que il y a à mes 26 yi muni à mes nous la ten pour nous pour que ngbo mi a pour bol parce que nyangba le vont
Ouganda ku Rwanda ou voilà ne mia pompo mi mate blombe enua le ball poto do me sigbare ke benyi coach no ne ne e po be ameko la te po bola e be soro da nko ouais que po vio me elle atteint le problème elle atteint se tromper mi ale ke ma glo elle a te bou vide ne bele voilà atteint po be bon est-ce que mi le dorme le ke wala gbo be bon do ya Sandra po il atteint ouais voir peut-être que jour moi Sandra moule do ku mi le ke tout la voir que wene ba directrice be o Sandra po on a don voir jour moi moule moi me le ke o e so do pa o ya mu dormi ajo et puis joueur au donando peut-être que amia en poule vite cuide les afogomene voir mu jagblon parce que ya elle don't know what bla le dit yo so do terrain je elle a football o le pera donc allo et tavi tu le lui ba ne gblon na dokita la gblon ne ta le doa ke wa joda na yi ami donc anem ya gba la vidéo so de vieux chon do la pompone ndele wa no le mi enu acha Cameroun na mi do funu kabon mi a globé peut-être qu'il match en latin 3 vidéos parce que mi les filles a le problème baloué mais mi les filles est-ce que Afrique centrale a baloué les funu moment ya mi nyon ke o yare enu dudu ke odo o lo edua o gbe omudu nu alo e wo pataki kemle me mi le globé nu anti odu mi aji olo enti mi le globé e wa cha hian no mi so susu over wa we parce que mi le gbon le ke a o le se mi abenko internet yi o le se mi abenko peut-être que mi le gbon e ya susu mu va funu wa ni mi gbon ya peut-être que de la va kakana ga kimeke Togo la gba po ebe bola et là d'un voulemi et torotonio ne mille www.radio.jena.tgdia mille kametebe nyon me bakudo yakakado otoko pona kametebe nyon ogbo ape a nyedi le fi amila po et ape no Edwige Digbodi ape do kelengi ape no ne Jena ba huamea kudo Latif Yoruma echa kenyi yakakado to kekpona kametetebe nyogba ne miava do dia minyabe de viobe bol de chan ele to amenami ke Togo lenyi pays organisateur miagbo ne ke le dra ke ho de vio duo ne waso po bola il y en avait UFOA U17 17 ans vieux et les points et Togo be bol pour minya be et puis kakava do afide quoi au de les compétitions mais à voudrait mais dès que milate de enyawa gomedo apeto Latif mia globé nyawa va defuna monsieur va defuna monsieur puisque so kenyawa va tumia mu mignore wa fifia mi trole fon obe ameke senwe amunya ameke mu jananyo ameke la jani la ten cité a donc mi trole cité bon parce que nya ke yan enseignant mu mignore nya ma blimia parce que on la va bon on la va chicoter on la va Léon Tokbo la homie mi po le globé Togo fi alors mu fi parce que nous e fi benya quand il est globé fi benya obe mi le yi afire voir ameko npodo 17 ans oye mi atteint ployi voir mi ami plo ameko do 17 ans obe ameko npodo o meko npodo 17 ans U17 ans pe amewe André anglais mais oglo anda U17 donc obe ameko npodo U17 ameko npodo 17 ans ami plo ameko do kaka peut-être 20 mi kwa e fi benya benyi nyen po le glombe mi fion parce que nyemu ni dokita o puisque Togo gba poto le glombe o mu fio be dokita o mu ponu gbonyo de o mu ponu agbonyo de allo nde jo allo o le ba mi donc nyen po le glombe mi va ne mi sus be le ke kaf glon o le glombe mi fi o be mi fian mu be nkpembe nu enwa parce que va ken gola gobo ame fifi chande dola nanyi ke la defion be ame fifi nu o be de nanya wa wa be dokita po nu ame ya e be mi abe de vioa me via auto 17 ans ame we André de viola tendo fuvo alors que de vio ke nya ke prova normalement de vio on poche kaka voilà on donc à côté moi
et kaka gbea mi le onwa voir ni mi ja kunwa me a sibile ko le gbun a ndejo ni ndemu jo a mu mi o pe le po ball o de mu togo po mi kaka 7 pays e va le po ball et puis mi agbo le po ball nke pa me de la va kwa obe malien alo burkina be ma parce que obe avec un nous be directeur exécutif UFOAB et pa nglo nous pa la sova be togo onu donc à côté moi sincèrement ndejo mi fia ndejo ou soit o le dibo la ba mi ndejo mi fi ndejo voyez que ye le venir obedi mi fio nke na ye mi agbo le punwa mi ten odo debe ne mi ke fia on gba le mi o alo ne mi fi chan alo ne o ja ba mi chan nke ti mi ten won le ka wala ba mi agbo kaka ba mi o alo le ke mi agbo mi di bi mi afi nu va mi ten o kaka ma le mi o nu ke ye le venir actuellement be de ke o mte wonu ado pote nuere kaka nu ava le po juta ma de gba gbo la ho mi a onya be ndele alo gota honhon de la home na soda bide le funu alors que pastor gbana gbo onya be pastor glo church me bere mi gba no nu soda bio aso wule gbana o ma so soda bi wan wula king gbo pastor la do ho me a ne be nwele jo fifie wa enu ayo ape no nyawa de ke mi la te second me do le nyabe edu ami o ke nyibe miawe le ho edu amandre ko java po ball a football a yo be nyawa ba de do go ade nyawa ba ivo e ga wena o bia glene du kwa ba se me e ba ivo nyawa ele via mo wa ba ivo e ga wena bia glonya de sofa di wa se nde go me so ke va ya opo o lekebe kametete bi wono kaka enu alokene mam Côte d'Ivoire ho lekebe kpulu ko soro to amea voan ke mi ya gbon yin bi na egbe de fuvi de be ne o ntoke le ho wona de ke oboja we obo msogbe ma ho lekebe wona onyabe lekebe wona me o ntochan oja po lekebe wona lo ja no lekebe wona me e ko mo jra na me do e o la jra do ko do asogbe bo ja ho lekebe wona o ma ti te po la be msogbe po la be mi vo alors ma ti te po la so e vi o po la so do nu ame be bon wona ya le lekelo mi awe o jra na enu odo egbe mi le kamalo be ju ame no mdra nu odo ami mate do avion kaka ya le do nu o jra nu odo e mi ve do funu enu ayo wona ni mi ja wonde egbe no so le ke nu yido ke o le gbe ni kenti togo be ti togo pojipo nu o dona roma ele ke mi da ti mi ado ko do are le ne po be la jonwe o la poto me na mi reto verso e ke le ke mi dibo no we ya ne be la nyiwa e go mi ma chite po mi le on de po mi adati obede U17 ade devi kom podo na pe amewe Andrea devi kom podo pe amewe Andrea we la pole kebe kametetea e go no la so de via e la se on ken bo la so de vi kedo amewe den tocha e go no ja ve wo analyse go on egbe test IRM na yo gemi e go test IRM amero glo na be de via la 13 ans on l'avait ouais on l'a pobedo plus de 18 ans on test là les voix test là que me dit là nyabe toji do no to ni nyanyi be nowhere no wale kebe test on glo na be abalodo 11 ans kofido 12 ans ao tesa glona bobena o sona epume leke pume le no doa no nyi vifea et la zin o ya bena nyabe puo we na be mi kokona e video le on kokona e puate no de gogorogo akwe voi e poise na we go me e sine wo
e wa me gan ho leke be la to kaka la to voa e wo ni vo no le he e wo e ga keme wo be na mi akpa me ke sen wu no viara ni mi da flore plangia be mi ja e fu no yana ame a esilo nous sommes les caméras oui mais enya e go no atesa iere ma nu ko gbona yan parce que vifin e be no npo sogbevo no so alobe tepe pa no so do machine me ko po o po e po keke npo sogbevo e nu ke la na be po keke la sogbe ne kan o la sen ku to su na gbo e go me na ele ye wan ele si gba dube tepe be exemple ko na ne mia no ne se gome alo mia to ne se gome ne a onyi vifin a dube akpadia e nu sugbon le no yi kaka ove janye kele ngbodo me fie ke o so du na le de ai gen o la ba e la jona jino ti no e ko o la to kaba voilà o we wa to so si gbe la chief ne ko mi yi po a o ve pu du bo le ball po mi gba mu sen gba na me no po ve janye pa du agen ngba ya toko e ko me enu ke na be de vi be adu la to zereka oh si kaka va do funu vo va fi de voir ngba ya to funu po la no ngba te no du nyodo eyenyi puto acha ele c'est cartilage de conjugaison o se gome eyenyi puto acha e gome ya ko we na de via enu sugbon le mo la ba de via egba nyi vi aussi voix e ya o si voix va no yin be science am no exact tout eni blobe de via la te do 12 ans va test à la pouille e gon de vidéo le a ngudu ko du na me le ke de via to le doigt o china kaba vla donc enu ke yineme va nu kentin le blobe na afike togo dagbale nibe ko jave hotel sa ko ovo ngobena enu taf classé no le wabe compétition mais stade 5 stade 3 stade 4 kutoa no test no do fi odo stade alekia o la te po bola ko pobe stade 5 ami e comme stade kotia le U17 B niveau ke ka faut autoriser ko pobe ko le o test mo po jouer sous le stade 5 ka do gba ou stade 5 avancé comme in covid o de na no da na des ka la chief blobera de no ja onde ko gbo opobe na pastor gbana o do la so no ando nu ko me vide o zere ka dangbe parce que nyabe no va njaba don e no dio va no so homo le pora be nu ya mo la te po de kale ni no la gbenya yen le glombo la jraro ko do no la gbenya po la de ode e go de vio sugbon le togo la po bola e do be nyimi awo mi ma na yin po la de ya to be ye pe joueur yo pe la po wa de vio le gbogbo de ko le di la po bolo do opportunité vo tout mono ya sonya vede so pe victoire pe tutu gbanto a ekebe gbon tutu wa gaki parce que les blonds gake mia se gake puis les blonds que mi po be nu apa mi ade amu ajo bon mi aso ebe mi de ojo mi de ojo ça dit que mi ame ve cheme agba mi de mi dagba ni npo gbe o la parce que mi dagba de onya be owe ade nu ke mi te won pour que no so agba wa so kemi o o fi fi ora so kewa on la te fait on la so kewi nkenti e criminel o tan avocat no na wa ti o bénéfice o so kewo bene a Nigeria avocat nkenti le gbon criminel o avocat no na wa ti so ke nya nshi do bol mi nyemu se be amden to le préparer nous de il autre gain le be organisation tout ba no ale jo le nya nglobe mu jo po va nya me anyi mu se po be we a wo nto gbo ke over o nya o do le ho me e ame po cho chi ho me wo puisque ne nu ajo ame juta to ko gba all po bola nyure mi du ball tutu gbanji mi va du vegon aji après quoi obewo gemi o demi to amedebe o disqualifier mi amedebe nyambe o exclure ça dit que o nyami o terminer compétition mimi le mi je fou côté wa nya angle globé ga que sinon mi nya be nde jo maintenant peut-être pour terminer ya de o po eglo HB nya chan HB nya re mi abe coach o chan on gba so be o po joueur de 15 ans quoi effectivement 15 ans ici au aou mi ngba so ne no parce que mi abe se o me a
Ola didi pea, muponi fion. Awo. Elle laisse mebe. Ola te didi pe potofa. Na obonto alo evio. Ni we odidi pe na vio. Odidi le eseme nyodia. Problème de pimpole. Ola naissance non. Ola nationalité now. Ola passeport now. Funwa mpo defo. Vois joueur wa odidi pene 15 ans le si. Vois muni 15 ans le si. Si bele ke ape no digbodi bleu. No va so machine do fia. Machine a muni age aja de to. E ya la globere e pour au chivo. Ça dit que e chivo. Ne pour au chivo. Ça dit que e chavo, ça dit que on ba ni vi fin. Autre soit me gaho. Moins de 17 ans on y vi fin wa. Mais ne e pour ojo pe bo ojo nya me gaho bo. Alors que ojo 15 ans. E ka globe yo e be passeport e ya me do kaka me do va le globe ke wa passeport o cha le ko le wa. Ah me ko passeport aya e we nyode parce que donc do o jugement nyode problème mais hier là pour parce que machine ya moni age ya le po. Ya le po jour ko jiwa machine là de to. La de to la globe leke alors donc côté on est défouvi de nya to chane no tenu nya nkran be même âge wo ware nous kenaye agi vi même na agi bi adidi pene o mi aglo mi ato nya o adidi pene ami ade o le perenti nous kenaye o ya vi wa o matin perenti be nto ne kpla nu na la wonu wa nke o la so perenti be ade agi jo. Et ça même, c'est une façon même d'aider à ça de l'enfant ne rien faire. Ah mais aussi, au diviade, ne pla nous. Puis avec vinia, sous cool mais amul le nyon ma di pene, o le parenti voir, o le tricher. Et soit âge la vallée. Et la vallée. Kwa bena apeno sanda, kwa be evado san hohoa. Nya be dilawa no divia omo na homa na review. San hoho be nyam le gbon. Fifia enke over government va kwani bena devi gbogboro lo di omo agbani no omo digbe homa na o ife odola pere wan ti no la we no ve bio di la bena de game yo di aye be la ba no do so ni gake meke nde jo gake me be di review you be bio na game nde jo ande le jo gan o me ola no re fe keyi Burkina bo ola no fun ola no di game na fun yo gbo be na sa ho be nyam le fun yo inu alo ko na lawyer to wa okura na be ne be le ni ola be ne ver e o mi ba dogo mi atogberi onu ne ver yo eji ya to ji ko be ga ke me mi le doblia alo po aga me mi di revia fifia e ne ver yo ba sona lo kanema 31 décembre comme o so ba le na me do be wa ba anniversaire we tripotia nkeke kwatia na we tripotia yo sona ora be ne en 2020 31 décembre 2020 et gomena ho be nyawe wa amedo le o divio agbanle homa no va agbanle bu parce on y avait ça et non nya globe nu hunya o do le ejuo me togo de do no na ba me gbogbo do ke mi le sia obe mi silo mi akpo mi aroko je ola chitebo ja so vi obe homa wa fun do holland ele mi nyanya fifia ko ya tro homa na wa o onu fifia de e won san bi nyam le gbon e gbe anu otro ko va so code de l'enfant me nya va kasia gamolo gbon no divia no divia le kondi zere kakpa e no ame ko le konjo gbon na me bena e vi wa wale ke e vi wa wale ke la o nyambe fata e jila de pe mate chite para globe divia nya ngba yanga ke me mjire vio e go me fifia ne mi so génération ya nkenti ola doli pena de vio génération que les filles nous quand la dolipena de vieux benukeo ameron to le akocho ntono so a wan to na de via so be peva de via ro 17 ans de via la be 17 ans le so be de via nyonto be e do la pobol afonyone nto ça no viu apene ne lesio elle avait 14 ans vers so be homa va digbe homa va yo la so na meya so na fofua if ya ne be va incovo ne no via mte isukuru inkoa e voya no bate o passeport e jonene if ya jiloro na do nyaon di nke chanle ami le gbon ami ko le fion football alo la me ko le fion ka metetebe wona wa nouveau voix c'est athlétisme ku to le me e ya football be nyami le gbon
Dis là chantolé mais né entraîneur de valo nous fions toi de va benade et viwa nyon toi de la football le club bien même dit mia dans le pena tenebe et vigna et pe amewe a dren lensi allez nier le pentoto ke gbe le de ya si pour ne zan et belazan ne mate pour na U17 toi elle a te va pour na U23 donc et belazan et ya le voir allo le mot elle et ouais et comme U20 a on kentia nsuo et comme ne et nous fions to la no sezere ka o kenya yi devi avec egbelo kemi Sandra e cha gbelo ke wa mi so de bio Sandra cha gbelo nke yi fi e comme o la to enu tonto wo ke ji lo le long le so enu o le troya e na ikoto le va ah e gami ajo si tere mi anti mi agble kababe nene didudu adasi deje fi be amo nitro to ni wa no e kametete be nu fa mesia mi la hosebe adeke yopuna juve one le moji egbololoto e won e chan le me vo adeke enu ale do mi aglobe mi akenke mi ejijo e be nyinami be nu le va le do kwesinu covid e ba gble nu tro le gbova wa ke mi le glo an esprit ministère le globe ya be reprise progressive wa ke o de homa toa ami wonua nya nyen to ke le fia so afokpanye vo be mai po bol ke ngboye samedi on va le globe awolo mi trokle homa nyodi ke mi trokle chanyodi ya parce que mi fu me mi se gomeléon parce que le globe sport de masse obe amesi amene tro reprendre sauf sport de masse. Sport de masse, c'est le sport de masse. Sport de masse, c'est mi a me ko moulende me. On le club de pepe me. Mi a me ko moulende me. Mi le club qui est le club de la fédération, nya club nya club wa be existence pas de me vibe nous o va ina o me le me terrain de ole bajaji de ka modo jona ba pona ball lady go de me fi terrain ole wala po ami ala so epe ami ala so no la do fi même moji nto cha poto viole ame ko puna du chan e be o le pudu le ifika wa parce que sans mi receber ame ko puna du jina wa wo pe yin sport de masse awo même ame ko chan no lycée technique à do gomea wala po agbeto suna bole funo pona bale yo chon le pour ya go kofi pa no lycée CGS même chose wa kenke man sport de masse wa we ya no to kwa sport de mona wolo no to kwa so dodo wa me mi jibe mi asebe jena alors radio ya be o wole ke mi glan awo mi ami le glan vo mi je nya ba glombe o droit me rejo no droit me rejo a maintenant dit sport de masse mia wa mi le sport de masse melo va me ko je siwo sigbe agaza confédération jesia sigbe otero wa tete je wa be kametete difa gens on les respecter nous que government blanc obe mesure barrière à le protocole sanitaire nyake mi atenglo akbawa jimo nyake apeto latif blanc le vevele gomme mi do la na be mi abeto ji no to no senu gomme nwele mi le di la senu de hunya la jo la fido alo nya la jo la fido egbe ake mi abe minister ke pona kametete be nya ogbo ke be lo bina oni to tro kametete wo be nya wo wa ngbobo la to ke kinji o ento gblenyo le ba gban le amebo o la to no di voix e ya le meu et que me les mais ni be mi anto ame gbalo bi china te kwanya be gbe ya nti ko ma be pour ball vire ma be pour basket vire mi a ball afire mi e won yo mu londo jo et que dio loin que mi da sile de ni be na que government da ti de ni be ame ko pour na basket les fédérations togolaises de basket mais kodo club si on la so fighters on la so modèle on la so dito et comme leon on la so handball BTP chan renaissance kudo to wa chan le fun on so volleyball et nous le fun wa yo globena mi lombe mi ato ball popo mi ato kametete be wono disons et comme mi matin na ine be o dade be covid so heavy ko le ole ke be nu ale nko la trozo et comme équipe o chan compétition gbogboro lo la yi voir comme bon poto le kebe wona di wa onanyi enti ona o de mona obe
ola ole kebe o kametete be wona fifi ame ke weye de monon kwa de mona wa enyi mi ame ko ni mi chitea se mia o podole ono na vile mia chite nya ya ogbololo mia po ganu gbegban mia puju vire ni pula na nye pa puju po alo dola de poto le kono me dola de poto jobe nya lo puju kala ve bra puta on polon e wa ya ji ne wa ba papo kliro sojo do mia me do mia se gon me bena o la ton mo d'Ivoire fédération association ko le reconnu parce que quand même le sport professionnel voit bien professionnel et comme waouh globo ni to wa be no di donc mi gba globo o aga sale entraînement en temps de loi entraînement quand ti mi voilà ma awo on ko da si lejo ne du pupu le juro wa na ho me apu du vira sport vile ko ade ngba ji nya ku do amede Eyo, akpera bilo, toro tonyo, miawe no mianti, les www.radio.jena.tgd, les ekbebe, kametetebe nyoye, mi glon, les ekbebe dunyame, apeto, yoruma, latif, kudo, apeno, Edwige Digbodi, apedo, konyi, nyakakado, dole, nyakakado, ton, les kametetebe nyomia, wawe nonti nye ekbe, yemi so pomposo, e nyaonti lo, miyo Tobe Sandra Anthony, bye bye.